Three TV get ba ne woto wenne ren swansra me tili yab son bonda sorti wa sra tin nan posi baraka e sen ba hitum tin nan zine son tabla kenen to be ne am pa mi am me Burkina Faso wa e nan woni gam ti asida ton son ranta sa me be sane ton go malu pour kane ama hamana na abse kab nord na wasonga ne tum na tin nan pour baraka ya waton so min tin yam dal faji le bam sulle yure ya mouvement so en sérieux ne woto wende ba Mamoudou Sawadro, Bamme Bene Tondo, Obia Kiba Kita, Tumanoria, Optima FM, Monsieur Sawadro Neotowande. Et Nanti Poussa, Amasuru Giro Me Baraka, avec Yin Kurukabelis, Robam Sula Yuria, Empresca, Nina Sarende, mouvement plus rien ne sera comme avant, Monsieur Giro Neotowande. Linduna wana gom zuro ga yemre te gadan kesani swa rapora e fagil sentere mi kam ti asida tenga tol swaba ren bam ko nore ti premier sanan chengan ti teme sane go nera ya sida ya bum ne bahanda gudi bale fa teram ti asida jon tuara san pisila yopo ninka nga swaba zin ka kwere ngede tobu masani nimbu de boala an keni Burkina Faso nu gara la tueng la nantime na yele ti kenga anti pam sane yolo so la riem ti asida jon tuara san pistan wa kibara silwe me go ne rapa masane tueng la zinga pour on hana ngese et migram ta shérif shi le parne usini kompole rinimba marama e hantere migram ti mini le nga sange tapsane soda sa yele la yon kolra yele nimba maram la kenga ti yake la bunigam ti zinga pour on ya maxime kone ba manan ti lidre sane usini kompawle zigo kene ministère nga sange ta yon kolra yela ren soda sa ministère abunigam ti tenga tol so bamde rien fond sane banama la biak sane mi ren pour mo ti ministre délégué wa ti bamna wa songo ne tomna la bunigam ti zinga pour on ya colonel major Barthélemy Sempore anangar sane tom kanti na wa kane son se nge tenga antema mwela twen kon kene Burkina Faso mbezabale ninga wa te soba solsa e na senga ne ya mama hamana na ya watsan torsa ren go nera tunem tia go ne pala lui me yijo tuara san pistan wa la tueng le ninga tembe wa ya wa pays lingre en concerne ne bosoye yam taraso ya sida posa baraka la to tambo yam shokoro mamne ningeti yoda shaboto no da goma gomda yemen nindara hen ketenga tiketi ya julo ya hanke ne tira ligid posa ligid siddo wuso yam handik muwaruna ndik kamaruna ndik jumaruna ndik bakamana runa mikamti a posa sidia ndume ati namhara aran bisa la ya wama miyena pemi ya sababu ninga wane paskangane nan ko atenga to damba de hangi ba mehen twen gana yella nyengala ninga ti shongati hankane wallahi ya togo antan nimbuida ne yerkanga pour ma hawa yam shirude me go ne pale la papa le gile bala tuyo han timbe no am tentia ne batabo voilà ministère de la défense et c'est nimti ya président lo khomengandi yir kanga tum kanga ab toole la bala le ngaza wa tum kanga menga on a wali kan nan to boblere à Jean-Claude Bouda aussi ne comporte le ministre de la sécurité nyime tema me ti wa Maxime Kone wayam on wilga la para yemer men kebe bara yin to on dira Maxime Kone zinga lam tera la aka a tuya lingre la pa lingre boto ne tiam yemti yelwen kudro ninga hantu masolawa en tonta woto ne kwesara ya wuso zerheden nimsa wuso rati ti nimbui de pour wala weseram pour wala parti politique ramba politique shuldam sanda wuso yena menti rante be nyelse yamim ti nam ki herba bammen ran kenga men to yele tiranamti gohnera torso ba Christophe Dabire ne gohnera gilfa la bamdat yisi bene ralmaha shukran men ngehe ya wala neba sekla rahma yiba wane ndogo yer kanga toto tun kanga toto to bi biya bumme naba handa tembre ndata ngisi nande be nyere bene te edugunje sen woni saka lugor pole tun yi toto da ninga dar mimti
so dame la be pa bene ti yina pour naba de bonti ministre délégué la yamim ti président ko la yeda men ti bam nama pour runga bam panan to so da kanan to ki go ne ran way runa yela wa me ti wenda so da na kebe la yirkanga ni parce que goma so woto ne ya tutula nin gid fa la nin bati ton pam yela tima ya yela da boda yamimti sola yirwen kudra lugor pore alham pisila ayemre go ne rasia karama yupopo wa gwam sanda mi yibene kini min hiddamoa sanda wa useni compare ko hini ngam hanza ne VDP wa juwa mam tiram te yimi yi shu pour wusuro yi shu yirin ko nimbuida reality mono ko ninga ko hini nga hanza sabbe no ma hawa ara shoma ya la ko sanna mare adam bisa nimbuida shuri la wa mi kamti gwama pour a kirba wusuro hata anto na waneti ne banan yi hanlure titawo edinyeme kayamir edinyeme duri la handalen enkene yelon kurwa verambura lebel yeme ti kama polira ma pira yemla lui zabala rapport tabnan to sur kayawa ne buro ningi me hinji kabe henkene to tenga to damba ministre de la sécurité ne sanda handa zinbeti pataki ba yamti ya buro wuso radeti yela woto ya musa mi ti paka wonta sora genwa yela run kangawa yini yukoro kalma akabe hanka paka shobe ashiri ya tour aya kenken ni yuma yob logor pole ta pa valar ne ya pa nyobo den hanka hanna kitin yangada wa shondo ralle masawa na ba mera yi me ngome la yamimti na ba goma me goma ne parado pana yit muta goma ne parado nda yiti ba me wuma me ne ba shu samsa wuma ne ba adam bisa nimbuyi da nyabare la ba man nange hinkede wala ne sudasa bam menga ne tab nyono point abna kinsa nyon pal bene mtiramti bamba biba nyakana twemti ya nyon pal ninga na ba ham puduma nyi jwe sienge la atweme waka teko tonan nani woni min hidamba la mimti wala shoda bedon me nyon do mora point twemti nyol sokome libenli wa zindi bene la han twen wuli kwera ti mi pa sakdo ya womi on bassé ti le roi ya nimbuyi de siakra on woni nimbamba manyakra toni yeta wakar fa ha mi mpinni ambele nyam mikrimti wakar kan kota na ma panga la yam hamba ma boti walli bo ya nimbuyi de yiwa gwabra la du toran on siak yam masa ti yam yo na shulugi yak nimbamba ramba wakar kan akoma da nama dal yam ninga nimbuyi de yame ti bumle ning hambe gid fatam hayiki abhandata na yime la bamenga bamda shomon bala me enye bala yamye ni bazaba bum ka be ya to anta wani bazaba ti buen adini ba ya wat hannewa ni twemen tar bangren tar bumba gille fawa la menga woto no kenle twemen ka fonde ni ne bu soye dana yam handi ni min tum tole yam mi kamti asoba yisil mi tum twemen mi tumna la mawa ametara yel bene ti yimi nga yiri nyono ni neba mawa pamti tum da yiwa bala ba ni shon yi tum mi shop me ni ba na shon yin tum tumna dan sa la ninga hawani ni bene ti ni ba hankalata sefa a ya to dalle da san yo
pʋgame tɩ na n kell n yɛdgame n kẽnge ne zĩisa taaba la wãne wa b kʋremdame koɛɛ nanda da leere sẽn tõe n maan bũmb la ning beene yaa wẽna gãneg zãman bãane neb ning me yaa ba yɩra yĩngda ning be sẽn leb la ninga me yaa résultat rãmb da rata donc kota wẽnnaam tɩ wẽna rɩka gũudmã n guba wẽna yãagba tɩ b tõog n tʋme tɩ laafɩ wã kẽed burkina faso wã la sẽn sõn yɩ to-to la ning me sãn ka maneg me na n le yãg zãmb bala bala tõnd na n temd bala yaa wa bãad sẽn dɩga tõnd yellã d bẽedame tõnd dɩga tɩ sɩɩm nira min nenge tip nenge maane titi kanka shorde ye tun ka tun digla ma rama hata arigun gwiqda maha ti ya azati ma yam he manti ma bati na ya de azati ma setina zemsame on wa tun ti no wa 120 pam jile ni gile fa wa bala ton nan dira me aw Mamadou Sawaro ya siti ama manana tuisa gomda yemre tenga to damra winigam tenga to sabra winigam balti sudara rapana kesane go ne rapokala riem ti tunga antema ya wable bon wab gom de zugo ya siti patolo ya ministère tourzal labre kon koba len ya ministère poronga moti ministère délégué wa yam ta son kenne yam yakanga bala kabum si ya pipi e wonigam tibulunga shingro mana la me kere mengre tieram tiam sangesi soda sa taktam taka 2011 na kura ble conforme ra ko ngandi ya sani ministère kanga la kere ta so pour hande ran fond le gene na mazaba ya ningle ningawa sa nga sekna yile yen tum tizemsa apana na yam taraso bon ya siti tuning hante ma twilam ti apatulwa ya tung zangote ya vinyer sataba la mawa yam wulgiti bamenga ilam ti wa net yirgwa soda hafuta panan yiwa bamgo ne la tore yam kitinam ti 2015 pour la loi de yingwiliti militaire de mala passer dans les comme 15 wa sul ya wa politique sul libi association sul budu ser da même be kazenda mo ti 2016 a wan dikdo bambo bana ma sawa le pour modifier la loi Congo ngwiliti fo hamba fo han yela wa soda ha futa ha tenga ha wata zininga to oblati fo mo le 15 men wa tun point ulidam ti sorbim fo 20 mani na soba donc yin soba tantum tazini nguluna wa fo patun zin ti afo menga ti kunu yeti oto no wasoda pana wa kin hato bene parce que tamti bam wande na masa hawali ti Burkina Faso akabe wa yenninga hambe yenninga luna wa parce que wakat ko ngati ya démocratie gwam la dangomne e dam pa gon wa nyokolo wen zek na wa tiranta to banyo ko la handa be me ala ya wa mbonti wakat beda ne gitba bam yilla la gum muso yida la no yemti ambizininga ya to sorti sakpase ya nimbu de hanvi la démocratie be nimbu de hankabe wakati ninga wati ya to bon la mahawa yamle wuligamti woto no wa kawo bumut hanzoyenye bon la hana sidgese hange wa ministère de la défense wa bam wana wa sa bam wana dikubna masa wa pipi bam yiwa ministre de la défense ti gomo yi ne opposition wa yenga ne société civile la fa nore ngulidenti tenga handa kin no kin la ning liberté a tanso so zaman ma hatu mo Burkina Faso la sierra da meti bam to le dik ministère de la défense on wane da tinye tabatu mana yi wa ministère de la défense taram tianye pouré la Jean-Claude Bouda wande ministère Congo en bon ti bam ete bam nan terroriste da ma bon wa yemti yila wa karat nazim he to yak bamba ninga silifsi la yemwa yemeti gwamale wa yi ka wusro ti yawa bamme katon na to za tum nay bon et hangi ministère de la sécurité on bien me yi wotone yemte singno a simo compora ndam bebene ti boyiki opposition me wayika gwama ti neba fa wayika simo katon za wa police la mat la lam to team ne da to yaka simo ninga climat sawado climat sawado me wandera wamba hamti civil da ma ti wakat ninga ayatoro ne police la ma ne ton humbe za ning pokon bon yime te botte yakina ninga usini compore yamkin temta usini compore yi wa gendarme kurle ti wa yimi wa bugura wenwa yina tonga me yime wande gala wa yime wa mbatu to ma brika Maxime Kone yamtin temta Maxime Kone yina soba ya bonti diplomata yina brika ning bene bon mar sukrar me ngi so wakat ninga
pa zuwa te wala yele parce que yami yemti bielam ti wa fo handi kwa bunyera lui wa pistole ya fa le da bunyese la fa handi kwa peson lui bunye tole wakati nga fa ton le rapisi donc ti yetanti pa yeti ya tile ta soba yawa ta yila da wa tenula mabe militaire be policier na ton za ya yin soba menga hanan ton zane ba toto yemimti yawa mama yela ni salba zaba ya to ifanti bebe meti ya fo yak ba mara mandata al frat yo bakro ndata paton ni ba fa gom no ra yimre yikin wa zabra pour ana wa yitoro tini meti président wantirande ministère de la défense et meti africaine bum watinti twin ti président le ministère de la défense ya bum watin yer na mo indika patim ti 2011 a sahawa a blaine wanandi ministère de la défense ya ti RSP wa yi interron ti bamenga yi zeblingo le bon mikam ti wakat ninga apana na ti bamenga re nyina bon kanu wa mer sukura de mengi ya bon kiti président to konde wa ministère de la défense na zon ya handir na kiti bamenga tulon pilara wat ñu ko la zaba wengo bamenga tulon be pour zihinye fa get se balab get fa wonying bi ya ring kitab to konde na sit za suma bi ba man tilera ya bamenga yede ti yala han tazininga atwa rigna bamenga lunga la yaring kit bam tilera ya sorate sorade la sorbama obteme wa pam lekri wa ram wat sont les passeriens ti you can terminer de la défense la faut terminer de la sécurité à passer parce que yemti bam pana yikin dik burado en kengwa pour en kengan terrain zabnet uli sama ya nebla bam nan tonto keng masawa bam tara ko bam soliti bam twen yakwa nebni bam datla ma en kelen kengwa terrain zabnet uli sama ko bam sori ti bam tolon tarwa ti la fanzanga na yikin zabe parce que kam ti bam da yingum ne mbuida di ma halwa ya ti bam nan ti ma ministre da mayi babala la balibranzi wakati ngana yitu parce yimti lora a pa wa gomnan to te minira la ban te minira yimi wanda zina a wan mi kam tiya wa ni kulanda man tum ni ha la ba mi wali bon tumni ti ni premier ministre bam yingo am muligam ti bom ni wa kiti président men wa yiki kere pa goya ya ha wan tira ya sola ne wa ne police la ma wan tira yiki man kalm ti halti ne pila zaka ya ne to lo yiko président sunli tu taranti timba ma ya wabu mutun zuyenye la yitamti mahawa 20 bamenga yik basa ton zabne tuli sama parce même ti émission en loi ton fa nzin kanwa yelamti talamti tung zindi parce que bamala ma obuliga ban 20 ka mana ban 20 la pas 20 pas kuton bulkina la tam tengu ndakaram tenyi la président men tuwa yik man tuwa la Mohamed le sukuri menge nambasi wilam ti wana ti wa ministère de la défense wa to poti ti wa ministre délégué ti yama ge wa ministre délégué wa me yama di kwa bonta a état militaire da ma ngesi bon emikam ti ya wona tan ko ti wa zugu so la paite bamenga pami wa zabra wenga parce que yemti bamenga la be bonti stratégie militaire na lutte contre le terrorisme sibra van tirmana bamnara wa sulninga handa to man stratégie wa la yemti stratégie ko men la hampa tar résultat tiron zuwa parce que yela fa ningi tibketon ko tondo ti terrorisme pas libre toron bon ti sokro de ngese bon obna libre tema bi nan kilam za même stratégie wa bon yefa sorti sokro ngete la namba sam to zindi bamme sing va na singe ti yoron ke wid rapport parce que obna pas zindi obna ndeger bala hawa zindi wan sing zininga ina bangi parce que mo haylam ti si so na yinere ya zo mo wala bangala biriati zo mo watet gese ana yitoto asuru giro kere mi wuniga meti zuko paginenga haye tibanye asabanga to zuko lenduna wa kere mi wuniga meti tenga tor sabande ministère de la défense na zatora ya na wuni ti yela ba menga kien point abana ngara ni sura fa giti la pa mulare ya yam ta so ben kien sani tuenga antema la sinjira absen kien soda ta ya mini reporter de bam yolonde sane soda ha ministère pour di barka kilam bon pus monaba
ya tin na ba busum na ba tin kuro na ba le pusi soda sambi zabara wenwa ni vede piramba mena kilan ko panga tab tonti ñu ko lo pam ni ba pam ñu ko lo le pa ne mo ba ni catholique ramba ne bobo mandarin ne protestant ma pura fa lo to mba me mena ko panga to mo ro zaba ni bansa ya city sambi se me ko me ti de kan lo ton fa yelam te tuime bare rani nga ni palme si ngwa ale konta nama me jir pale nama lebedin pama ko yilim pale en lebon expert nan kin tawre sadam ti 109 voilà donc zikanga wa ayabo de kale de bangam ti nama handi ga teka ha 2015 yam lanyo vuso kabay halon tanrunde ibewa etian ite de vuso me de yakna imim ti tenga me apatar arzeki tenga me katale petroli akatar meri ya ton impuramba taharamba yin fuyim ni tenga ti bale wa tanki de bit covid me wa economy wa larme na an kille zanga frontière nan parame ti tonyol mbe zaba ninga sun patar sabo kan ga mi zaba kanga ana salunda na sabio de bayin kamie yeme point fanyameti 2015 wa taluna irin to mini damba wende défense wan tok mini namanta atabe nasma bara president document nda talla ndin ko en Claude Bouda le wari ko sirifsi le lebende yeme ngrunde ha donc mini namba nase la auto sécurité mais il y a même chose sécurité mais Simon Zindi ntalta bari ko climat ta climat do bari ko compound compound le auto bari ko ya konerunda ni me na la auto tiye ministère d'amba sumbi zabala point la rate me yile tonne etam te tu men kat fa la ton temp to bon sambi tire on zuwa nso commandement namba te dina bam yalse parce que ne ba lo les soda sa kiti tire on zuwa ton na nyaza mini damba ton en te nyaza ba ndare bam tu man paso mai la soda la ton men abonra nyam ha won ti nan ko le bayira nyamre kay vuy man ci si bayira yinga idmi me ti si na isi na madame idmi me ti nya to point soda san payan po wende intami ayira ne ko gani sol an kiwa ton solo soda sa ayira sol an ne ko la piston il fami viendra soda katal kum sentunu go ro tinga po ngasolo man pa kenge donc idmi me tewing man kalam son patunu katab solo kirenga ayira sol an ne ko la piston an kiwa la ne ba wene tabana fa ton la ton men adam bisa ton tara yele ton pa yam soda sai ton pamiti ne men la kiwe wen kat fa ni la pression e sida sera da meta yiboto la et mi mete ba men ko ton la den ketem vuya til la na le rika barak pusra pus wende chen wenen nan ko ton fa la ko bam la ko ton fa ba da wenam hambe tawri yele point wena saka zabal la ga yele wat pa ma yole so Burkina Faso ni man ga wuso et toim na me la résultat sur kabaye la toim na me la résultat kabaye mama seram te kengene zabala na kenda to tonda tan zabala na kenda ya yuma yuba wa taluno so wira ton tenga kabangi sin kotabilidi kamie nyami mi tonde mkelga brain l'assemblée ngome tibamri ka 700 milliards ning zabara poa nyami 700 milliards handi ka ning zabara poa ti a ton contribution ya ne ba ligir bon la bari ka digitaban dik ning zabara poa nane dik ning yum fa tum pana wa ton tum kenga point dina bam essayer obne servi de l'enseignement amnisi mbidunu point mbikat bam nan dik 700 milliards ana si bangi ya andam mbitum da poa ti bam couper les eaux ti bam couper ba financement nyama couper nyara wil ni ngbe teno zugo zut na ba buda la gilgiru afana sam kan yu fa ton na ningre 700 milliards ti tori na bari que 2 milliards nde ton 700 milliards 24 francs bam tu mo menga ba 2 milliards bam ri que tori ri kan financer
ayire yam onan de yam 700 milliards yam ni tiken voyo ni fa ya zulo ya tilay ti tinga na mu wat ni tinye ya défense ma ha be wo ko ni fri ti so da ra ta commandement so da ta commandement e ni ni mi de wa dina kis commandement dina omna mambe tere o zuga o bang l'armement ya vuim ya tinga vuim la bande on toka dina bam yalse na ton ko adam bisa ne ba wadira bam zininga ya muto ta yong te bam chen ya mangi sol on ti ne ya zinya kilomètre pila yemre ti bibita zo montagne ke bam itam bazini nyere bumba ton kengi te montagne bam on tenzo me kenga me bam kamani mengi ya tilay it mi meti abtum da me it mi mtu pa ma perda point la ke dia ton ne un cours civil un cours da fa ton de frère ton de kamba ya ton kim namba ya ton balamba fa ni ni nan che ka fa anamra ton fa anamra burkina be fa gile la ton mbawd bum ninga ya murokti zabra ay yalt zinga zabra yalt zinga zabra hankel woglo to wala yum pin ken bi yum nun le ken yam na mi kam te tenga na kum sa uso ya len kite ti ton me ta de tenga na be mwena zugma la lebre de tum kanga ni yet ni bobla mo be lebre ti tum da po ya ti le runa e vede pe namba yam yam ti ton zinda kangume e mam kina ti tawo mam na arab marcha la suite civile ambole mars ninga ti ton te marché il est exa kwesi il kwesa me li pa ma kelgere wanda zin plateau zu kamengome wile to binyas ne bin katreba et na tab kangome il le goma la titao il ko sera pa ma pidsu la masa ton me nga to ka contribution ning ton hayte binyas ne wala ton dikri amon pui ya ton me nga kon rekri me nga ko bayire yinga ya ton na tab nan ton zabe ni bibele ma oto ton me nga na taba dikri yam ti ton de bon tenga tawar saba ya tile runa e gis ministère ni mbod administration territoriale la ministère kanga a gete commune namba fa gille ko mi conseiller namba fa ambi bo o be implique conseiller namba runda ni tourisme lutte pour conseiller fa o implique ni tourisme lutte pour tu boin William te tient to maman et ni tourisme ni conseiller namba te na antum ni VDP namba simbe tengo teng fa pour la bele passe nombre la bele par sa formation la bele le ton coin zabtiro de boye bumninga bamnan ton ko lo menga tere wazugu ne bi nan ton talle moyen ton du tere wazugu ne bi nan le titome te vienne bébé daninga ya vienne mi manke mi wani yela daninga ya moyen namba mi na nan kenzininga mi wani yela ziganga dina tenga naba rik na ken pale titon mi me ti nir han yeti ya mahayela ayikiya bam ndo attack menga zabra anga zane bam de nama rampila zakbala bibeza wilgam bala tapana ndi nama ye bibeza wilgam bala tapana ndi nama ye to burkina me ba yala tilgo yala goma yala hantali watarunda ti kidntar wedo la idmi meti manto to e tonde million pisi le zaka ton me mi me tuina am han ko ton panga yet ni yalsi so pa adam bi nifu ni yalsi mpakum parle pour yang nifu mpakum ni kema la bi nifu so paget bi pela ta ba fa ni kenza ton hanga taba ni yal kenza kun ton wetu ngaton zamane it gataba ti hanga taba nanki lut kanga poa larba zakataka tirmi me ti azulu esin ke tondo toni yuma yobe tirbe lita poa yuma yobe tirbe panko mulum poa ni ne bendi kunwera untulo halaka tenga yele handa singbi me tonan tir kanga singbi me la mi kam te nama tin tekla yela waya dina burkin bi ni ngarab tenga ya te tenga tuima gataba su tab nuwa yemre te bagire ran yande mahamana na ya wasi ti dim gamti tuyon anteme la na ya langia wala nimpala
kire mun gam tiya samse hande ko la Maxime Koné ya mun gam tibam da ministre délégué be go ne le nga son lo gawa kire mun gam ti sangi wala assemblée nationale bi député ren ya waji kan ya politique zabla ne bo so mi le me mun gam ti ya ne ran tara banko men kire wala jurisme kene droit we ngawa la yam ta so nimba marama aba no kene ne banan tore ti pam sane yelti ni sin le ngam sen ngba ya sira te ha minir podra ha podra na ba ha ya ka toro ba me ya so dara ha kare wanyam yi ninga wa mi kam te ni shoba ni zale e sidi aseri kodon la asawa kalamre da ti yela woto no wa ha yene ni ba men nyon so pon ya pri na roke ba me so yenda wala ton hanjiwa ton ni amini mateka abin ni ba gilfa ya ton han ne bo to no ab toro abangre ab ne bisa ab toro ab hanta totolo ninga gilfa wa ya hanke tan pepre na lokna mpinin bambara ma mam tinam ti abam ton yiti jikanga ton data min ninga zalka ton data min ninga azalka ne bala hankale ton jiwa hana yita zagala bala niblam ning benete tonda katira tinim bambara ma teme wa tonta titumna wato en de handi wala amsa biga amadu honda sawara honda gomna ministre ninga hen yewa usini compore ya gendarme pour la midi ya zaka tara bang minum tara bang minum la la ne fa yamne hinkete ya ke ne totola ningla ralma ya prenolo kilen timbala tinan le timambala aw nan le tema me la ya resultat on wa ni wan tin to matin na gille fawa jemto ya sodara jemte ya civili ya yira ni bana man nongolom yira ni bana ngade boto men lebele nafdan ya hankali na ba menga bam ninga azagala ya ngotono no ni na menga wan tin manam ta ya civili ya ni zale yo on tumna wa man training sodabe me ti nyama ndad bumle ni wa tumna men kete ya ke dal yel sandam be tin hanan ken botone wat le wa équipe joueur dama ni fa joueur ya entraîneur inter joueur da na getan ta zakan handa ya zakan nan ton na yila to pas jamais la yamti pipi ni ngaburama wala ministère de la défense qui l'entend wa gile fawa a Jean-Claude Bourawo a si sherifu abayi men handa jamsa men kabe ni shoba men abala ni bisana men nete fo men nyembala ni bala men no kelme ya totola ninga ni bala ma ya totola ninga bam nyanga jouer vena kame la ni na ma wa ya waton tontume wati kompanga ti am yo ntwen bang ma ha atima wati ya lingin ne yamba tima pa mita zakal ya woto no anale tunkanga anka toy le men bebe nan pa he da ni ti ranam ti han kenne goma josra ranam ti gournera shokan bibman gunsugo ni bam men goma josro ti ya siti ba mimi anta ala da tondo de ti yella ton yihile jo so ramba jugo ti akakibe ya kibe shomai la ba mimi yo entre kibe mi yihide bamba go ne la menga ti kibe ba me ka jeme hanan dik makre wala usini comport han lo yama han yi na sire kibe ketba yeti sire ning ton han tara han ka tun yiri yongo yam dik kiba kan pitni tonde ni buida ya hanka la be men han tarbam tiba men kan shori ngiri ni kami bana man bu mulani ya to man bani kiba kan nafa tono wa aye bala terrorisme yela ya gwama ba mi simin kel ko tondo den ma hangi tinga men helle nga dahma yibati ya bu man bu ta zalim man bu gida fatibi dam tibi sika zaktibi ayi mi simin la la abtana teleramba atara yo ramba atara bumba gire fam simin laade ana fa yiyere ti sira ka tun yiri yongo ana fa yela terroriste ma ha ti ba na ngo be bla wunto ba ha wunto sira tun wa me la yongo sira ka tun wo yemne atambura so me elebe ne yi ana ngo tonna ya kam ya kampira yibu yum hije ba pira yibu ton ta pira nasi dan yo na ya kamba tum da woto yum pira yibu kam tum da woto la donc vous to bara man to wa tum yele won ko rokanga la bara ma handa wa ma
bala yo ya kambala yo pira ayib kamba la haya bara ma hawi ke tumna bala hawa so na wala tu dem tika bara ma wa ral mi zepe galar bilfu la bala yeke yele yi faziem de tini ba womne ye le ben le pare ñu wona pa ninga ya bumba ninga en kyosa tumda pour moi ya dadeti tuni mimi inki dan mi nton jouer ni zin ni ba mam yele wala wen hasake so da ton so da sa ne vede per ma handi ko men ki mon tum kanga pour moi wen hasake ton yelan am pa mati da ba ma sirata ba vede pour sa biga hangomna tum bu blam vede pour lama je connais les ablaga pour hayne ka ya bon kese julese ya bo julese ya bo so da hame able le zindi gidibla ni botone je connais julesa ya bo la ka kayeti so da han tosi julesa ba vérité pas han to julese ninga ham beba katile ne babti bam dikazem ne tonné katile ti tonné ni mbide womde katile ti tinga wabe jouler point ti ya bum man kibe ya na man o ton gile fa be ko ton wuli ton ni mbide tellement bon yela ton wo de tinga men bala ti ya mara ti si men bala kade braziem de goma woto ti ba maziem de goma bala yama ge yuma yoboto sambiga ngomna yuma ton hambe yer kanga poma ton heketin jinrun kanga ni juga ketin yar gataba ketin ya zan man woto ketin ya kami hinwe da toni ketin ya woto wa agoma gombe nan ti mam no wala dun kan ga juga ya munte waya munte kubisi munte wala da ye donc hanki lamsin kelra pour renseignement moi mam ti namti renseignement atuyi mayo ya forde atuyi shunga ton wuzo ti ne bebe ti ba menga ha jouer yiki bala ka kente abaka wo ya kwabra ya kubisi ti renseignement pour moi to ba hayiki bin ne be jouer tarki bare wato ne men han twenki qui pour moi menga miti infiltré ton ne twenki be ti so da hala mitiri mi ta zalam bebe la zal bebe ne ton yuri nyinga to ba hawo yiki enti herka bi ton jeune pas ma kibe ti bi yika le ligue de cadre tam ti renseignement wa attention wuzo la ba gwa wa ti ton yuma yuba to me so da yitum nam ti nafle ba han kata ton daba miti kitin joueur ya to wuson sur konfa la nam ti ton bange ti yuma yo pour ton goma me ya wuson yi ton tuma ti tum de on kare ya gwam sasaye ya nan nafe han tren nafe gi le fa wa ya tuma me bi le tren tuma tengre ti buru kazini la sirene ba shok ban gehe tengre jule sa hambe to vede peluna ya hambe kam ti ya zema bugula ya bugula ton da me na man boy ka ko nam ne kan ya yele buda to han wanyinga be man boy ya digidi me ba me ndi kam nga ke mo nga ke ton tun problem we shon problem we yele wuzo we la deuxième de gwama da agwa to ti terrorisme mami jinke la ton na ma nona so la yele wa ton ta wo ton ni yene bi yikidi be no wala ba ma jiwa ba malara ton yamuma video emer yita ayeti ade bebe terroriste ngomna te ade tenga to dambe da ton bala ti yela bamna c'est la fin donc la mi de man shuguri le runu kan juga e ba gwa wa ton go ma mi ya wuzobe ton fa de bon na bang ni yeni ni ngo ton ye ayo yela empamti ba sa ha blikre kana jiwa ya abin ni mo ta wankin da ya yela manda abri ba ya yela pamda ele fa bi mo wa Algérie toura attention sur ça tengre buro kazine tengre ti so da be ben tumne aduna Algérie gen si ti sakane ba vie ral mamie halba bureau man ben so da sa tume won sak lour pour le soda ni vere pe la ma won han saké ti toura han ken wa han sir de gidla fawa won sak lour pour le ayo wata sa kibano na wa mamudu sawaro ya sinti kermuni amti töngan time ama mana ra soro dam ti sangese ya waya ne batala len ya sangomna mpama colonel major Barthélemy Sempore le parne a Maxime Konele parle ni nganti le rabam jingo len ya ne batala tönga la kermuni amti hange wala kwele ninga tenga tor haman zeka
la tøngla ni ngan tema a pren yelam ti an ket ko yida hanna wo bale tønga nan teme tera an ker wala soda ha wen ya me ta so be wakat ni ya ha tønga tekla to sena pa waye taram ti ya ena singre parce que ne ba tønga ya ne ba tønga de ya tekla ha mim ti yam han panto han tin ba ta bi na sezi ti ket ya auto ne bulgam ti buma tab be to sarante la makin pa tønga po ya tønga menga pa serde ti ya minini ngbe defa wa ni sécurité ba la sarante parce que yam hange wa zabra ya to ministère da mataba serde 15 tour zabra po la war ton tenga ham bizininga han ti ko CSM yam ti kanwa yam ti solawa ministère de la justice ya patuma tuma sonay kaso kenga terrain quoi au buka ne ban terrain solo autone patenti ministère de la justice ya kenga ne procureur ta kenga terrain gene ya anane an laban quoi ton patolo bangi so bay roi nye pan yi communiquer wilgiti bam kenga me terrain bam wante tabeno bam nga yela communiquer pour bam tamam tawam patolo ni kumba yimri la zone solo mo yam kenga tibana bay yam tata ko ne ba solo kan sa yam kenna vonle yam ti bugula vien bugula feda vien feda la yam bu ko yete bam ti vien feda ko bo nubiya ko so diko miti ministère de la justice patum na tum ministère de l'action sociale la ne ban belu no ya déplacer interne yam mim to mkenga ti won woto na fo hanzin beti afo big mpabeti afo sidam pabeti afo nedam pabene fo menga kenna fo na ki son teble bas fo katal vinzi rib kabe nandi bamna ma meng ha yik na le wotu zama bam menga nan kuton parce bam wa ku bam neba la besoin ba bamba ya wa ministère de l'action sociale la tout ngomti banti prise en charge de balamba son nik ban talent son roi nemling han zot ba yama kengte son hanu benge son la sitambi padam ti son dikni fan ning parce que pare man zutum ba harbira wa mwetem yikun zo ba tenga miti fo zuta ko baton ya han fo baton diko kiwra zan loye fo baton dik wakat ni menga yile mengi fo vilawan ni ba mi fo ron ni ligide me tanti ni wala men patu ni wala men patu voilà la bom di menga si donc ba fi la fo pas zut ki meng zo enti tamenga ti ati hatenga lab tordanga ro kabe nan ning bambe sin bay mi pabe lai so ba yawa ni so ba yamanye président yinguma yawa bamra mamenga bi la papa ko te fo menda ton ngutu pako fo sewa fo me ba menga fo me kina fo menga yirwe na mengi da kuma sa pa fo ba genga fo pa zala bum ni wa fo zuwa mala funa mala donc ulam ti tionga la sirda kinga ne befa ti bami ka meti on pati bamra ma to bamra ma sirda tuma tumbe kitun tuma ministère de l'économie wa metumbe be no bamla douanière ma to damwe mote yita yankirwa msambi hanguma bam sirda 15 abra pour ministère de commerce ti ya bumbu par on be wera pour avrita me o rada bum toto le karanzi wa na wona yefa rada bene yefa ya ministère de ma fa sirda 15 abra pour la Burkina Faso ko fa yiti terrorisme zabre o ton nenti yida ya ministère de la défense ministère de la sécurité wa yo miki ti nebam bebene ministère d'un bébé sirda de ko men 15 wa ministère de l'environnement qui bam be fole la ma pour bam tum ya boy wa o fole la ma ya bam ma na wana ti ibrahim mama na gona mama ha sol hon to sa am anje wa sol ha bo ngiti man be no ya ne ban yetem to bolo la men to wa ban yetem ko wa tama nge kip bol so da han to sa ya asingra yi wana fa handa wa be tenga pour antifo ya wa tenga na befo ya conseiller mbon police le man to ba mo fo ku fo parane fo kwa matole ku fo le bon lo ya gouvernement mana bo ko fo parane fo kwa ma parane ko mazui keng terrain mbe personne déplacée internement zo yi no la pam tanning gouvernement to benefo ti fana yi yo so ba yikin keng ti mane fana yi yo so ma yikin liman bo kip to se
ya yi fa patron han dikti tolima zabra ya obwe piu ton to so that we je to ton panan ton ana wa sieme bar ha wa ton ta sieme games na yi wo so ton tenga parce que benwa ya pa get yen so bay dalam to libre ngesi pam fa la ma ti ba fa ya ki ba vede pela ma yikrin zo tenki zabra pour mo ori mi yingumna fo so ko da ngesi fa ken de kimeto ko fo mba hawra ma na wana taxa bamra ma yelbi parce que l'on qui en traite des actions zara ta pananki kumpon yelti wa kwewa pa me ngayingwa ya fo nan kiti boni le ba yoro man fo poro fo kwa ma fana man wana nimni fo nan ba poro ti ha bam tora le ba anta on fo pim ku ti atenga la fo datun za fa wati pa pon ti ba afika man ko fo ba police le man militaire da nyi ngra hawa yi gwam jojo ti nyi fa wa to bi on yi na man bum bilibil fon ko to ne ba donc les petits baton team ministre de la défense team ministre de la sécurité ba ninga soba ti ton han ka team no kendri tenga rom to dom han ka team no ken pale ba mi hana man wa silif si man buninga ton kana nyi ran ken zininga maxim ko ne ha man wa useni comportant da zin tum la ni ha apana ton ken tole parce que ton team kanwa pa soda ha fa la team ya ministre la bala pan team gulgam tian ne bininga handa bebe nda zabde wakati ni ton ka pierda ya bam kit bene la bon yam la bon no kin parle la mini pala nan dike na yile ti ne ba fa ti ba miya pala pa miya pala ton kin zawra pour ton ti tike han pa yam pala kin te yam kura la mini pala na wa mane e na yeme tapana tulun timba zimba yimri parce ne ba tiwa aya suma la ton le bon zin geton no kin no fa parce lu fa man bun na ya wa gon monte wa ma ti bamramba be mu wi rapone montagne je tingilimni ti toni ba hana yikum pour mu wi le bam zo je tingi ton patenda montagne ken la to mara me fo melik da me ngaya mak fo zaba dan tara wa fora fanda ti fo zaba dan tara mi ti fo wata yama nas me nu bi am pigin zo mobile tatibo bunti amaru fa inki kase la mi ti montere yam patenda zo montere pa mi bam pigin ko han pap nem nan tiron marabla ambiscata bon yambia yam paten tiron un double pour tiem pire fanki to ifa yam palton certain team parce que hay dubli da wa 700 milliards bi wona ning bio kapon tiem mobile berlem da don compte ba hanam hay mi te mobile lam da tunda bu bu sera non da blender da mon compte ouais tafana yikin kene bab han double pour de menga ba han pour bi bra kiwe la mi kam tia wot la na man parce ba yiki tem il faut yikin ken zining point don ndik bula fion ko fo il faut zo mobile king fo menga min fo zo to na ya kumba la fo zo ba bu mu yi bio kapon bu pio bio kamera fo menga ten so pro c'est la bim la fo kin fo une fo zara so ba apaten ko fo mi yo fo tenti ko ne dan passe le temps tinye fa a certain team ti awa mama yila gwama men nengwa dalam ti team gwama nengwa la befa beni ministère de la communication amsoma nyon fa gili patron ta le ministère de la communication on ta service d'information du gouvernement ti ministère fa tarambo ti directeur de la communication DCPM ti communication qui est un calibre de beni don nous sert d'ame parce que ton journaliste ma bon ha wumti yella mo pim yam rédacteur en chef yam pim boto yam peta sa men bolem abinam to ka yelam tian wana abinam to ka yelam tian wana yam how to be batter ball ministère de la défense yam tembo la DCPM ti likla khabe yam tembo la ministre la men ke je vais vous l'appeler ya c'est yam bola so ki men wa to kali téléphone hay watan ba yam duti bol bene nge yam pa minute ham pien bene 20 likange yam so ba tawaya apaten likange han lik mikte ni bata bi ni wana ndera ni ban kiota ni pia la na bikame ti ton ministère de la communication optara tokon wa ministère de la sécurité bi ministère de la défense amenga optolom bo ti cellule ti ni so ba sulkon haziwa ya wa atakrama yel balabam getta ti nebninga ham bebwa teron zugu zabdonwa ti bam ta tokon ni bam fa
yam adam ha wumti attaque man so la be mana yene yam yam nan bula so so ko ngeso ba ya yam la bolon tosi yam han bol yeso ban to ba nan katal kibara ata mi nan bol ni ni bezo no ta so ba tosi yam tin kayir mini pista pour wa ti mi buni man be no ya ndan trombang buni man be no mi na to ne mbuida toto ta kayik ne mbuida sunli ti a leben kan pugston yelme on terrorisme ma et non pas wakat ninga yam nem ti ha wa pinna yam handi ko terrorisme asing ra sasawa te panda ti we otone bamenga libre ni yis portable dam ne appareil ma ban video la ma filmer ndikanti ninga sita poa ti ne ba ken be ma han to den gette la ma ha kalima ni so ba wenti ku tablo abon ku lora wakati ninga ton so da ha men nyor foto la man to no petse kuneba ti reclining le so la ma ti tona journaliste me fo mbol tenga to da men datna manga ne min kabe nan le fuye fo ma na wana wat le brabo sur le local sur le mbona mba sur ti likinji nyara bam wat na yi communiquer wakati ni fo an kala communiquer la fo je yen ni nga ma na me fo so ko da men ngi ton be tembo donc wakati ni nga a pas journaliste ma yeli journaliste kabe aba nambol information officielle la coin ta base information officielle la ba bol singa to la fo han kami fo nam la ton mana to mo pa bu ma man bene ti nta wa son ha bu ni nga man bene wa ti ton son kane yikle sonse en katolon goma radio bi telo bel mo yori aboko la han bo nim ni me sirap de information officielle la dans ko de bam ma ka compter e man wana ya sida na kinga ni sonsa ka tole le wakata kale ko wala mun gamti nible ni gasa an kepsa ni tumna pourwa mun gamti aba mambe tola ton fa gile so manga tab nu son tume wasan sirala ni ka fana pa masane sego nu poem tirige se ab tum ya garam na saram bonti défi so me yibo en ken ni ministère de la sécurité wa ni ministère de la défense ta bien arab sa ne tumna pourwa masuri yi kon patin ko tum ya gadame ab mi bum ni ne people hangudi bam mi binan tumto bum la mam tendi kan tosfo ton tum la mam yelam de tum la renseignement man ka tondo yuma yobe sa amerique la ngel lunda amerique na wilga zakala ngel tondo ton pa mala me mar be sab ning bawzu sa france la bari ngel yuma yobe oto wala na wili afrika tara temde pani ki yuma oto ngeba ona na wili andata me manam proposition moto beda commerçant man bi Burkina Faso wat ne kabaya biya ba mwana donne mibla moteur han yu 115 ke kaya sin ko ro ada kan ko dolia bi banga ba amba sonre mbi wo da kan kit moteur di kengeru woyuwi titawo gibo o banga ba amba sonre nyamba soda sa ya nyama kengu yo po ya unwe soda bibete zimba monta ya reke bi monta seri namba monta fa ne seri imo je don waya monta ka tu ya monta la bamba tona tourisme sa tourisme tin sam la handa mikti ri bebe ti govne neba jam dik 700 milliards nan ningi ne mi de nan pam da benditi la bara kana sai sumanda ko meta zami tiba mandik montere don ti kose kase ne nan pa million piga za bara paton sai kale za bara sabia nana ya montere la za pakin noy Niger handike yel kanga nantume ti tonne bari kel kanga nantume mam yele yam tu yo rapora yam han ke yo rapora bibiela ra montere ndiri la palo yo rapora taliga pile ni basio namba ni satio na mendiga ni bugura rafa wata be nyaka en zombe nti wen la vle wa jenga ta ndigile ta pili la vle wa tinani mbuira leji o be ton province be rapport ton bana ko yuri la ton la tebelike province namba mges monter ke zini sa oblik monter fa donne slik monter chéri to ba ma tinwe wo pour nya monter biblique chéri o ngese commerce bon livre monter be tourisme na sam mama na kwa buzule ya metaso wala le we balwa raba yewo demande la dose
man la dozo pang to teka una yarba una kenga perse la tumna ay nyang ton te jira ni ngawaya atum yar mi ya ni ba jo gilfa yom sambiga yela ya la le mo balay ya mo to la le yibali e wa la fi la ni ba ne ba ko dum ba to ye wa kala be na singa ka ton ka to wuli bamba jiken wala bam shom singa jiken wala bam shom singa ya ni ba mi tuma wa bele ka tum do bi yembar wa dale namba habla me bilfu ti bamme ge yon panninga hanan ke bene ton hon ko ton nambala ya le nwe bari ya le nwe ka to bamba ka to die tenga wa la bi zada ba tenga ye herun kan juga be nyam han dik region mi han touche ba gile fanwa burkina faso arzika point ya wana la ton bon bene bani mi be bo do kan wo me an kabe be ka kore la ka gonno wa ya wo do ka ntan kenga ya ne bo wona dite nimba maramba handa kan be sigi won ko la gonne la bebe ni ab commerce ral ba maka tun de tenga barar ba yemriye ya ba ni ba wana halak tenga wallahi ba maka prina rok bebe kaprina rok la bamba kiye wona mi nga ya bam ton vi ma la bamba wana shame mwana hasa ke pana ton yi wani gam tire kota nusi dinde han le ngata me yele kangana wela na pusa fa jili baraka nanti wani gam tinya mara gomna yore ya mahamana na yam goma sule ngap sombo timu ma so suri yuni tinam pusi baraka nan pusa sa ne mamuru sawado ba me wa me anandi sa ne biya mam pune tondo biya kiba kita aptuma nore ya Optima FM de patron basi am pa pusa ne de mabitara masuri giro ba mi sule ya empreska mu ma plus rien ne sera comme avant yama trip TV gerba poussi la baraka muna kondindare pa ikila songo zugo